Guys, Ako guys. Guys, hi guys. nagtanim Happy UM Intramurals. Yay! na. Ikaw na po. Gani. Sige. Isumpay na ni. Wow! Nga ikaw. Dagan bus. Ayaw ko. Woo! Intrams! Choker. What? Pinra. Oh. Gusto mo mag-trial? Trail. No. Okay, sister. Ha? Gusto mo mag-trail? Ang ginagawa ninyo. Luis mong balanghoy. Hinga eh. Patay balanghoy. Ha? Hindi dyan silin. Taas na Nya. bangin. Hala, dukam di ana oh. Pero kung kumarabas nga, imo manindaganon na niya kung matumba ka o ay problema. Dahil ina ka mahapla. Oo. Ikaw, ginatanggal. Marag, slide ka. Uy. Gagi di. Partida way gunitay guys. Kaya maligid ko dagan may mabuling. Sila man ako mahadasokan. Ha? Ano ba, ibalik ang kamera po sa kanan sa likod. Hi! Welcome to my vlog. My vlog is income. Sige sir, giwagan natin ka sir. Para klaro kayo sir ba? Halala! Tumbay lang. Ay! Atin to! Lakas kayo ba? Aday. Nag-video na ba na? Oh. Uy, indong. Madami siya to. Madami siya itong sponsor. Uy, morning. Ano sa man to? Naligas siya. Morning, ma. Natakil po. Atapikol. Atapikol ka po. Morning. Wala raman kayo. Nainga mo siya itong babae kanina. Nakasabot si Mod to. Kaya palas, bet ano? Kuhaan na yan, kuhaan na rin. Tag. Mahaw noy. Tama na turn right. Hi vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Uy, wala si Bus Jubit. Ansa? Ano nakita si Busing, layo naman kayo. Buntag. Wow. At sa kagikan bus, buang nga nagsugat lagi to. Ay, di mo na po ang inana. Alawa! Gi takbo mga tanga. Joke lang. Go guys. Hi! Ayun guys. Hi! Jovit, I love Jovit. Sumusuong tayo sa isang malaking kawayan. Ang balik sa kamot ani ba? Hindi pa niluto. Lubot para boss. Yes. Modumog na magkawayan. Mamaw jud lubot ni kuan ba. Modumbo no kawayan oy. Oy na siya kay para katong sa bakilid. Welcome to my vloggers. Te ana sugti si Janjan te kay delikado kay te. Nanawara gud siya. Tanawar ko nimong ginagi ano. Yaya, sa dong ko ni siya te. Kita na. Ha pa.
Copy. Welcome to my vloggers. Ay, buhay videographer guys. Ugoy mong lubot, alangan. Ugoy mong lubot, can't relate. Can't relate. Nawa si Janjan te. 6.4. Wala lang po din. Mura mo lang. Kali na lang ang likod. Dodong Janjan. Nangita ukan anak. Black mo din, ma'am. Black mo din, di ba, ma'am? Unfriend. Hoy! Sabi ka ko. Maybe trailer is the friends we made along the way. Intro sa kanamo karon ba? Last day na yun, boss. Pero sa mutya, boss. Mukab. 12? Namog. Layo wa, oy. UM? Ay, guys. Lolo nindut. Circle of friends. Ano nyo adopted sister. Sister. Patag na lang, people Jomeno. Let's go. This person. People Jomeno. Ngalan na lang may hukukang. Do you know this person? Category raising number 1. All right, from Blue Marlins Department. Our education slang. All right, 0 to 0 from 3 kilometers. 0-2-0. Congratulations, sir. 203, 10 kilometers. All right,